आज बरम बना दिखाने वाले हैं कैसे बरम बनता है। ये जो बरम आप देख रहे हैं, ये आप जो अपने घरों में सरसों का तेल यूज़ करते हो उन मशीनों में डलता है। आज हम आपको ये दिखाने वाले हैं कि ये बनता कैसे है, इसमें वेल्डिंग कैसे होती है, इसमें घिसाई कैसे होती है ग्राइंडर से, वो सब चीज़ आप दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बरम बनाने की ट्रिक। इसमें हम वेल्डिंग करेंगे, वेल्डिंग के बाद घिसाई होगी। तो आइए हमारे यूट्यूब चैनल KS इंजीनियर को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन का घंटा ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे आपको नई नई वीडियो जल्द मिले।